Maigsoon mao ni ang usa sa akong nabantayan sa ato maigsoon nga mga dili Katoliko nga misupak sa Simbahang Katoliko nga kining Katoliko dili kuno tinukod ni Kristo. Usa sa pangutanan nato nila kung dili si Kristo ang nagtukod sa Simbahang Katoliko kinsa man. Abi ninyo maigsoon man ni at akong naobserbahan nga ang ubang mga pagtuo lahi-lahi po sila og tubag. Alang sa Iglesia ni Cristo, 1914 nga tinukod ni Felix Manalo dinhi lamang sa Pilipinas, mayon sila nga ang nagtukod sa Simbahang Katoliko mao si San Ignacio tungod kay migamit siya sa pulong Catholic. So, pero dili ko ligo na nga ebidensya kay obispo na gud si San Ignacio. Unya, ang mga Sabadista sad niingon sila nga ang nagtukod sa Simbahang Katoliko si Constantino. Pero wala gyud sila ebidensya. Sa ato pa, managlahi sila. One time si Eli Soriano sa dating daan, MCGI, Members of the Church of God International, founder, kaning dating daan kang Eli Soriano na, o ang Sabadista kang Ellen White, o uban sa iyang mga kauban. Matod pa ni Eli Soriano sa dahing gipangutana siya, kung dili si Kristo nagtukod sa Simbahang Katoliko kinsa man, abin nimo maigsoon ayang tubag demonyo. Og natay usa ka komentor sa akong mga video karon nga ang nagtukod sa Katoliko demonyo. Sumura na bitaw nga sa ilang pagka-professional, bright man ka sila, nganong wala man gyud sila mag-research. Ug atong analisahon kung ang mopasangil sa usa ka akusado, unya ang pasangil nila dili magkaparehas. Dismiss ang kaso eh. So sa tema nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, ang manisupak niya dismiss na sila. Kaya nga wala man sila magkahiusa. Kung tinuod pa ang ilang padayag, pareha unta sila rason. Pero nga naman ang Iglesia ni Kristo, si San Ignacio, unya ang Sabadista, si Constantino. Una si Eli Soriano, usa sa itong maigsuon nga, nagsige comment na to, ang demonyo ko no. Ano sa mga giday makita na to og mo research ta? Maigsuon sa pagkatinuod yun. Naglisod yun sila. Murag, ni-atake sila sa kamatuuran, ug ni-depensa sa bakat. Mana nga mga igsuong Katoliko, ayaw yun mo kumpiyansa. Kay buhat yun ni Siyawa, nga ang kamatuuran ilang takluban. Nga, bisan asa na to i-research karon. Dahil na isa na ingon nga, ako, Father, ako yung Google, Father, gikuas Google. Nga naman ang ilang tinuuhan na may founder nga dili si Kristo. Pero i-google mo ang Katoliko, ang mo gawas nga founder si Kristo man. Muna nga, para niya nakaligon to siya pagduo. So, unta, ana atong hunahuna makaigsunan. Daghang kaayong salamat.